बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग रिसर्च करने के एथिक्स के बारे में बात करेंगे। रिसर्च एथिक्स क्या होते हैं? कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि रिसर्चर्स को गाइड करते हैं कि रिसर्चर्स अपनी रिसर्च करते हुए रिसर्च में शामिल सोसाइटी के लोगों को या किसी भी इंसान को नुकसान ना पहुंचाएं। एक रिसर्चर जब रिसर्च करे तो उसकी रिसर्च का मकसद सोसाइटी के लोगों को फ़ायदा पहुंचाना होना चाहिए और एक रिसर्चर कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए अपनी रिसर्च करे। स्टूडेंट्स, रिसर्च के बारे में आप लोगों को पता होगा, रिसर्च का मतलब होता है एक ख़ास टॉपिक के मुतालिक डाटा कलेक्ट करना या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना और उस डाटा और इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके मुख्तलिफ क्वेश्चंस का आंसर देना और मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना, इसे रिसर्च कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप मज़ीद रिसर्च के बारे में जानना चाहते हो तो आप लोगों को लिटरेचर कवरेज चैनल पर रिसर्च मेथडोलॉजी के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, सोशल रिसर्च में एथिक्स के कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, अब उनके बारे में बात करते हैं। ये एथिकल प्रिंसिपल्स बहुत अहम होते हैं और एक रिसर्चर को रिसर्च करते हुए इन एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए ताकि एक रिसर्चर को रिसर्च करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। रिसर्च करने के लिए पहला एथिकल प्रिंसिपल है होनेस्टी। होनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। एक रिसर्चर को ईमानदारी से अपनी रिसर्च करनी चाहिए। उसे चाहिए कि वो ईमानदारी से रिसर्च करते हुए डाटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे, ईमानदारी से उस डाटा और इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करे और उस डाटा और इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करने के बाद क्या रिज़ल्ट निकलता है रिसर्च का, उसके बारे में एक रिसर्चर ईमानदारी से अपनी रिसर्च में मेंशन करे। इसके अलावा कौन कौन से मेथड्स को यूज़ करके, कौन कौन से प्रोसीजर्स को फॉलो करके एक रिसर्चर ने रिसर्च की है, इसके बारे में भी एक रिसर्चर को अपनी रिसर्च रिपोर्ट में बताना चाहिए। क्योंकि एक रिसर्चर जब रिसर्च करता है तो वो एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार करता है और उस रिसर्च रिपोर्ट में वो रिसर्चर जो जो डाटा और इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करता है उसके बारे में लिखता जाता है। तो रिसर्च फिर पब्लिश भी होती है और रिसर्च से सोसाइटी के लोगों का फ़ायदा होता है। अगर एक रिसर्चर ईमानदारी से डाटा कलेक्ट नहीं करेगा, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करेगा किसी ख़ास टॉपिक के मुतालिक, किसी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने के लिए या फिर किसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, तो इससे क्या होगा, सही डाटा और इन्फॉर्मेशन लोगों के पास नहीं जाएगा और लोगों को रिसर्च से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो एक रिसर्चर को चाहिए कि जब वो रिसर्च करे तो वो ईमानदारी से डाटा और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके लोगों के फ़ायदे के लिए काम करे। रिसर्चर को चाहिए कि वो गलत इन्फॉर्मेशन या डाटा अपनी रिसर्च रिपोर्ट में ना लिखे। एक रिसर्चर को चाहिए कि वो अपने कोलीग्स को और पब्लिक को धोखा ना दे और उन एजेंसीज को भी धोखा ना दे, उन ऑर्गेनाइजेशंस को भी धोखा ना दे जिन एजेंसीज या ऑर्गेनाइजेशंस ने उस रिसर्चर को रिसर्च करने के लिए पैसे दिए हैं। रिसर्च करने के लिए दूसरा एथिकल प्रिंसिपल है केयरफुलनेस। यानी कि एक रिसर्चर को चाहिए कि जब वो रिसर्च कर रहा हो तो वो अपने और अपने कोलीग्स के रिसर्च वर्क को बड़ी एहतियात और बड़े गौर से एग्जामिन करे। एक रिसर्चर को चाहिए कि वो रिसर्च एक्टिविटीज़ का अच्छा रिकॉर्ड रखे। रिसर्च करते हुए एक रिसर्चर को बेहतियाती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एक रिसर्चर को अपनी रिसर्च में गलतियां नहीं करनी चाहिए, सुस्ती का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। रिसर्चर की रिसर्च एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड अच्छा हो, रिसर्चर की रिसर्च से लोगों को नुकसान ना हो, इस बात का रिसर्चर को ख्याल करना चाहिए और रिसर्च करते हुए रिसर्चर को केयरफुल रहना चाहिए। रिसर्च करने के लिए तीसरा एथिकल प्रिंसिपल है पेशेंस। एक रिसर्चर को चाहिए कि जब वो रिसर्च करे तो उस रिसर्च का डाटा और इन्फॉर्मेशन, उस डाटा और इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करने के बाद हासिल होने वाले रिजल्ट्स, रिसर्च के आइडियाज़ और रिसर्च करने के टूल्स और रिसोर्सेज को लोगों के साथ शेयर करे। और जब लोग एक रिसर्चर की रिसर्च को स्टडी करें और फिर रिसर्चर की रिसर्च पर क्रिटिसिज्म भी करें तो फिर रिसर्चर को चाहिए कि वो सब्र के साथ अपनी रिसर्च पर लोगों की क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करे और साथ ही साथ एक रिसर्चर की रिसर्च के बारे में लोग जो नए आइडियाज़ दें उन आइडियाज़ को भी रिसर्चर स्टडी करे और अगर वो आइडियाज़ रिसर्च के लिए ठीक हों और नए आइडियाज़ हों तो रिसर्चर को चाहिए कि वो इन आइडियाज़ को अपनी रिसर्च में शामिल कर ले। रिसर्च करने के लिए चौथा एथिकल प्रिंसिपल है रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन। जब एक रिसर्चर किसी ख़ास टॉपिक पर रिसर्च कर ले, डाटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उस डाटा और इन्फॉर्मेशन को एनालाइज कर ले और फिर रिज़ल्ट निकाल ले अपनी रिसर्च का, उसके बाद रिसर्चर को एक रिसर्च रिपोर्ट बनाकर
اس کو ذمہ داری کے ساتھ پبلش کروانا چاہیے۔ اور ایک ریسرچر کا اپنی ریسرچ کو پبلش کروانے کا مقصد نیو نالج، نیو انفارمیشن اور نیو ڈیٹا کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہونا چاہیے۔ جس ریسرچ کا لوگوں کو کوئی فائدہ ہی نہ ہو، اس ریسرچ کو ایک ریسرچر کو پبلش نہیں کروانا چاہیے۔ ریسرچ کرنے کے لیے 5واں ایتھیکل پرنسپل ہے رسپیکٹ فار کولیگز۔ ایک ریسرچر کو چاہیے کہ وہ ریسرچ کرتے ہوئے اپنے ساتھ موجود دوسرے ریسرچرز اور کولیگز کی رسپیکٹ کرے۔ ایک ریسرچر جب اپنے کولیگز کی رسپیکٹ کرے گا تو اس ریسرچر کے کولیگز بھی ریسرچر کی رسپیکٹ کریں گے اور مل کر اچھے طریقے سے ریسرچ کر سکیں گے۔ ریسرچ کرنے کے لیے 6واں ایتھیکل پرنسپل ہے لیگیلٹی۔ ایک ریسرچر جب اپنی ریسرچ کو سٹارٹ کرے تو اسے گورنمنٹ کی پالیسیز اور لاز کا خیال رکھنا چاہیے۔ ریسرچر کو چاہیے کہ وہ لیگل پروسیجرز کا یوز کر کے ریسرچ کرے اور انلیگل ایکٹیویٹیز سے بچے۔ ایک کنٹری کے جو رولز اور ریگولیشنز ہیں ریسرچ کرنے کے ریلیٹڈ، ان رولز کو ایک ریسرچر کو فالو کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر گورنمنٹ کا یہ رول ہے کہ ایک ریسرچر یونیورسٹی کی یا کسی آرگنائزیشن کی پرمیشن لیے بنا ریسرچ نہیں کرے گا اور اپنی ریسرچ پبلش بھی نہیں کروائے گا، تو اس ریسرچر کو چاہیے کہ وہ کسی یونیورسٹی یا آرگنائزیشن کی پرمیشن کے بنا ریسرچ نہ کرے اور نہ ہی ریسرچ کو پبلش کروائے۔ پہلے یونیورسٹی یا کسی آرگنائزیشن سے پراپر پرمیشن لے، اس کے بعد ریسرچ کر کے اس ریسرچ کو پبلش کروا دے۔ ریسرچ کرنے کے لیے 7واں ایتھیکل پرنسپل ہے نو ہارم ٹو ریسپونڈنٹس۔ ریسپونڈنٹس کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جو ریسرچر کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں۔ بعض اوقات ایک ریسرچر کو کسی خاص ٹاپک کے بارے میں ریسرچ کرنے کے لیے ڈیٹا اور انفارمیشن کلیکٹ کرنے کے لیے بہت سے لوگوں سے سوال جواب کرنے پڑتے ہیں۔ تو جب ریسرچر لوگوں سے سوال کر رہا ہو تو ریسرچر کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو فزیکلی اور سائیکولوجیکلی کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ ریسرچ کرتے ہوئے زیادہ تر رسپونڈنٹس کے سائیکولوجیکل ڈیمیج کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ کچھ ریسرچرز رسپونڈنٹس سے انکمفرٹیبل کوسچنز پوچھ لیتے ہیں، جس سے بعض اوقات رسپونڈنٹس غصہ ہو جاتے ہیں یا ڈر جاتے ہیں اور ریسرچر کو اس کے سوالوں کا پراپر جواب نہیں دے پاتے۔ تو ایک ریسرچر کو چاہیے کہ جب وہ ریسرچ کرے تو وہ لوگوں سے ایسے سوال نہ کرے جس سے لوگوں کو غصہ آئے یا لوگوں کو ریسرچر کے بیہیویئر سے اور ریسرچر کے کوسچنز کا آنسر دینے سے ڈر لگے۔ ریسرچ کرنے کے لیے 8واں ایتھیکل پرنسپل ہے اوائڈ پلیجرزم۔ پلیجرزم کا مطلب ہوتا ہے جب ایک ریسرچر کسی دوسرے ریسرچر کا ڈیٹا یا انفارمیشن چوری کر کے یا کاپی کر کے اپنی ریسرچ میں ایڈ کر لے اور جس ریسرچر کی وہ ریسرچ اصل میں ہے اس ریسرچر کو کوئی کریڈٹ نہ دے۔ تو پلیجرزم کرتے ہوئے ایک ریسرچر دوسرے ریسرچر کا ڈیٹا چوری کر کے یا کاپی کر کے خود کریڈٹ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پلیجرزم یہ ایک ایجوکیشنل کرائم ہے، اس سے ایک ریسرچر کو بچنا چاہیے۔ اور اگر ایک ریسرچر نے کسی دوسرے ریسرچر کا کوئی ریسرچ ورک پڑھ کر اس ریسرچ ورک میں سے کوئی ڈیٹا یا انفارمیشن اپنے ریسرچ ورک میں ایڈ کیا ہے تو اس ریسرچر کا نام اور اس ریسرچر کے ورک کا نام بھی اپنے ریسرچ ورک میں مینشن کر کے اس ریسرچر کو کریڈٹ دے۔ ریسرچ کرنے کے لیے 9واں ایتھیکل پرنسپل ہے انفارمڈ کنسنٹ آف پارٹیسپینٹس ان ریسرچ۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ایک ریسرچر سوسائٹی کے لوگوں کو فورس نہیں کر سکتا کہ وہ لوگ ریسرچر کے سوالوں کا جواب دیں یا ریسرچر کے ساتھ مل کر اس کی ریسرچ میں اس کی ہیلپ کریں۔ اگر کوئی شخص ریسرچر کے ساتھ مل کر اس کی ریسرچ میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ آزادانہ طریقے سے اپنی رضامندی سے ریسرچ میں پارٹیسپیٹ کرے گا۔ ایک ریسرچر کسی شخص کو مجبور نہیں کرے گا اپنے سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے۔ ریسرچ کرنے کے لیے 10واں ایتھیکل پرنسپل ہے مینٹیننگ پارٹیسپینٹ کانفیڈینشیلٹی۔ اب اگر کوئی شخص ریسرچر کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے ریڈی ہے، ریسرچر کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرنے کے لیے مان گیا ہے، تو اب وہ شخص ایک پارٹیسپینٹ ہے جو کہ ریسرچر کے ساتھ اس کی ریسرچ میں شامل ہو گیا ہے۔ اب ریسرچر اس پارٹیسپینٹ سے سوال جواب کرے گا، انویسٹیگیشن کرے گا اور ڈیٹا، انفارمیشن اور نالج گین کرے گا۔ ایک ریسرچر کو چاہیے کہ وہ ریسرچ پارٹیسپینٹس کی پرائیویسی کو اہمیت دے، اور اگر ایک پارٹیسپینٹ چاہتا ہے کہ ریسرچر اس پارٹیسپینٹ کا نام اور اس پارٹیسپینٹ کی پرسنل انفارمیشن، مثال کے طور پر پارٹیسپینٹ کے ایڈریس کے بارے میں اپنی ریسرچ میں مینشن نہ کرے، تو ریسرچر کو پارٹیسپینٹ کی پرسنل انفارمیشن کو اپنی ریسرچ میں مینشن نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ایک ریسرچر کسی سیریس ٹاپک پر بھی ریسرچ کر رہا ہوتا ہے اور اس ریسرچ میں جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں وہ ڈیٹا اور انفارمیشن اسی شرط پر ریسرچر کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ریسرچر ان پارٹیسپینٹس کی
पर्सनल इन्फॉर्मेशन लोगों को नहीं बताएगा। पार्टिसिपेंट्स की कॉन्फिडेंशियलिटी को इसलिए मेंटेन किया जाता है ताकि पार्टिसिपेंट्स को सोसाइटी के लोगों से या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई ख़तरा ना हो। और बाज़ औक़ात पार्टिसिपेंट्स की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने का मतलब ये भी होता है कि पार्टिसिपेंट्स जो डाटा और इन्फॉर्मेशन एक रिसर्चर को प्रोवाइड करें, उस डाटा तक उन पार्टिसिपेंट्स की परमिशन के बिना किसी शख्स को एक्सेस हासिल ना हो, यानी कोई दूसरा शख्स पार्टिसिपेंट्स के डाटा को एक्सेस ना कर पाए। और अगर कोई शख्स एक रिसर्चर के डाटा को एक्सेस करना चाहता है और वो डाटा एक रिसर्चर ने मुख्तलिफ पार्टिसिपेंट्स से क्वेश्चंस करके हासिल किया है, तो उस रिसर्चर को चाहिए कि पहले वो पार्टिसिपेंट्स की परमिशन ले, और परमिशन लेने के बाद एक रिसर्चर उन पार्टिसिपेंट्स के डाटा को, इन्फॉर्मेशन को सिर्फ उन्हीं लोगों को बताए जिन लोगों को बताने के लिए पार्टिसिपेंट्स ने उस रिसर्चर को परमिशन दी है। रिसर्च करने के लिए 11वां एथिकल प्रिंसिपल है अवॉइडिंग कन्फ्लिक्ट्स। एक रिसर्चर को चाहिए कि जब वो रिसर्च कर रहा हो, मुख्तलिफ पार्टिसिपेंट्स से, मुख्तलिफ लोगों से क्वेश्चंस पूछ रहा हो, तो वो उन पार्टिसिपेंट्स और लोगों से लड़ाई ना करे। एक रिसर्चर को डाटा कलेक्ट करने के लिए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए लोगों से झगड़ा नहीं करना चाहिए, लोगों को मजबूर नहीं करना चाहिए, बल्कि उस रिसर्चर को लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए ताकि रिसर्च प्रॉपर तरीके से हो सके और रिसर्चर किसी कंट्री के रूल्स या रेगुलेशंस को वायोलेट ना करे। रिसर्च करने के लिए 12वां एथिकल प्रिंसिपल है इंश्योरिंग डाटा इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब होता है सिंसेरिटी या ईमानदारी, और डाटा इंटेग्रिटी का मतलब ये होता है कि एक रिसर्चर ने जो डाटा कलेक्ट किया है किसी खास टॉपिक के बारे में, वो डाटा कंप्लीट हो और वैलिड हो। उस डाटा से, उस इंफॉर्मेशन से सोसाइटी के लोगों का फ़ायदा हो। डाटा सही होगा, डाटा कंप्लीट होगा, तभी एक रिसर्चर की रिसर्च कंप्लीट होगी और सोसाइटी के लोगों के लिए एक ठीक रिसर्च होगी। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ अहम एथिकल प्रिंसिपल्स थे जो कि एक रिसर्चर को रिसर्च करते हुए फॉलो करने चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को भी कोई एथिकल प्रिंसिपल पता है रिसर्च के रिलेटेड तो कमेंट करके ज़रूर बताना। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।